guys, karga natin na ako lang mag-isa. Tanawa ninyo guys, akong ipakita ninyo guys og unsa ka kusgan og unsa ka kugihan ning inyong idol Jan Jan. Oh, tanawan niyo guys, burag madaog, burag dili tungod sa kabugat sa iyang giimpake. Oh, balik na po. Sa kadugayng duog nadaog ragid in town guys, tanawan ninyo guys oh. Sobrang bigat. Kaya guys nga ako ra nag-inusara guys no. Wagi tay kauban og way ni tabang kanato. Para maniwala kayo. Hindi to biro sa akin. Og din hindapita ato na pong ipakita ninyo guys yung sao na pong pagbala ning usa ka bukag nga awan ninyo guys og unsa ka bugat og unsa ka lalim og unsa isod kaning wala tay cameraman og wala tay tig video way tig hawid dili lalim og dili basta-basta ning kinabuhi